Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sidang jemaah, Bapak-bapak, ibu-ibu dan semua hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih memberikan kita karunia dan hidayah, sehingga pada kesempatan kita kali ini kita bisa berkumpul di Masjid Imam Syafi'i untuk mengkaji ilmu yang sangat mulia dan utama, yaitu mengkaji firman Allah dan kalamnya, yaitu Al-Quran yang diturunkan sebagai hidayah dan petunjuk bagi manusia. Dan sebelum kita mulai pengajian ini bersama Syekh Abdul Karim, maka akan saya sebutkan sedikit biografi beliau supaya kita mengetahui kita belajar sama siapa. Nama beliau Syekh Abu Abdurrahman Abdul Karim As-Silmi Al-Jazairi. Beliau berasal dari negara Aljazair, dan beliau memang konsentrasi di dalam Al-Quran. Beliau menghafal Quran sampai menghatamkan di kampung beliau sendiri, belajar sama Syekh Sahwan Muhammad As-Saghir. Kemudian setelah beliau menghatamkan Quran, maka beliau ditunjuk sebagai imam di beberapa masjid di kampung. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanan dalam menuntut ilmu sampai ke Mesir, dan di Mesir beliau belajar di Al-Azhar, Universitas Al-Azhar, dan di situ beliau mengambil Fakultas Syariah. Akan tetapi di Al-Azhar ini ketika itu masih banyak ulama-ulama yang mumpuni dalam ilmu Al-Quran, sehingga beliau konsentrasi di dalam mempelajari Al-Quran dan mengambil sanad kepada ulama-ulama di zamannya. Di antara ulama masyayikh yang diambil ilmunya sama beliau, yang pertama Fadilatul Syekh Zakaria Abdul Ati, dan beliau mengambil ilmu dari Syekh Zakaria riwayatu Hafs, yaitu mengambil sanad riwayat Hafs. Kemudian yang kedua Fadilatul Syekh Ahmad Hamid Tu'aimah. Kemudian beliau mengambil ilmu dari Syekh Ahmad Hamid ini riwayatu Warash, mengambil sanad riwayatu Warash. Kemudian yang ketiga beliau mengambil sanad dari Fadilatul Syekh Ali Taufiq An-Nuhas, mengambil dari beliau Al-Qira'atul Asyr, 10 qiraah. Kemudian yang keempat, beliau juga belajar kepada Fadilatul Syekh Muhammad Yunus Al-Ghulban, dan beliau mengambil dari Syekh Muhammad Yunus ini Al-Qira'atus Saba. Kemudian yang kelima, beliau juga belajar kepada Fadilatul Syekh Abdul Fattah Madkur, dan beliau juga mengambil qiraah dari riwayat Hafs. Setelah beliau menyelesaikan qiraah seperti ini, kemudian beliau baru melangsungkan perjalanan safar dakwah ke negeri Indonesia. Dan di negeri Indonesia beliau pertama kali singgah di Jogja,
sekalian beliau kuliah di Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan beliau mendapatkan gelar magister. Kemudian setelah itu beliau pindah-pindah dan sekarang domisili beliau berada di Tasikmalaya, di Pondok Pesantren Ihya Usunnah. Beliau sekarang tinggal di Tasikmalaya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pada hari ini beliau meluangkan waktu untuk bisa singgah ke Pekalongan, dan kita mengadakan daurah selama 2 hari untuk mengambil ilmu dari beliau, karena ilmu Al-Quran di negeri Indonesia ini masih sangat jarang sekali. Oleh karena itu, kesempatan sebaik-baik ini hendaknya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita luangkan waktu, beliau saja meluangkan waktu untuk bisa mengajar kita, maka hendaknya kita sebagai tuan rumah di sini, kita pun juga harus bisa meluangkan waktunya mengikuti daurah ini sampai selesai selama 2 hari. Nah, ini mungkin biografi ringkas tentang beliau. Insya Allah kita mulai pengajian. Yatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. ونشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف عنها الغمة ومحى الظلمة وأنار السبيل وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وقبل أن أبدأ في هذه المحاضرة أحيي الحاضرين والحاضرات ونقول لهم مرحبا بكم في هذا المسجد العامر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن ينفع بكم أجمعين. كما أتقدم بالشكر للإخوة القائمين على هذا المسجد المبارك، مسجد الإمام الشافعي، وعلى رأسهم رئيس المركز أو رئيس هذا المسجد أو رئيس مؤسسة الزبير ابن العوام، فجزاه الله خير الجزاء ووفقه لكل خير. كما أثني الشكر كذلك للأستاذ الطبراني وكل من ساهم في نشر هذا العلم وهو علم القرآن، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا لما يحبه ويرضاه. أما بالنسبة للموضوع الذي سنتكلم فيه، هو موضوع بلا شك موضوع مهم ويحتاج إلى دراسة عميقة، ويحتاج كذلك إلى التطبيق، لأن الدراسات قد كتبت ولكن تحتاج إلى التطبيق عمليا، وهذا ما سنبحثه إن شاء الله عز وجل خلال هذه الساعة أو هذا الوقت الذي
خصص لهذه المحاضرة. وكما سبق وأن ذكرت أن هذا الموضوع هو موضوع شائك وموضوع يحتاج إلى البحث، وقد بحثه بعض العلماء، ولكنه ما زال يحتاج إلى البحث العميق كما ذكرت. أولا، قبل أن نتكلم على التلقي وكيف يتلقى القرآن وعلى من يؤخذ القرآن، لا بد وأن نتكلم على القرآن الكريم كيف وصل إلينا نحن، ومن هذا المنطلق إن شاء الله عز وجل نستطيع أن نصل إلى المبتغى والنتيجة التي نرجوها جميعا. القرآن الكريم كما تعلمون هو كلام الله سبحانه وتعالى، المنزه عن الخطأ، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته. نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مدة قضاها بين مكة والمدينة في مدة 23 سنة، وهذا التعريف متعارف عليه بين العلماء. إذن هذا كلام الله وهو القرآن. ثم القرآن الكريم بدأ ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونقول أن علم القرآن وعلم التجويد أو علم الترتيل إن صح التعبير هو أقدم علم على الإطلاق. إذا سئلت ما هو أقدم علم تقول علم الترتيل وعلم التجويد هو أقدم علم أو هو أقدم العلوم. كيف لا وهو يختص بهذا الكتاب العظيم وهو القرآن الكريم. إذن القرآن بدأ ينزل على حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما تعلمون جميعا أن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الآيات. إذن هذا أول ما نزل من القرآن الكريم. والقرآن الكريم نزل متلوا ونزل كذلك مكتوبا رسما ونزل كذلك تفسيرا أو معنى. إذن لا بد وأن نتفق على هذه الأشياء الثلاث، يعني متلوا ومكتوبا وكذلك ماذا؟ رسما. ولذلك الإمام ابن الجزري رحمه الله في بداية المقدمة الجزرية ذكر هذه العلوم الثلاث، وهذه العلوم مهمة. ويدخل كذلك في قراءة القرآن علم الوقف والابتداء الذي سنتكلم عنه إن شاء الله، وهو أهم المباحث أو أهم مباحث علوم القرآن التي سنتكلم عنها بإذن الله عز وجل. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Syekh Abdul Karim memulai pengajian kita kali ini dengan memuji Allah Ta'ala dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW telah menjalankan tugas yang paling utama sebagai seorang nabi, yaitu menyampaikan syariat Allah Ta'ala kepada umatnya. Dan sumber syariat Allah yang paling penting adalah Al-Quran. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kemudian beliau Syekh Abdul Karim menyambut hadirin dengan sambutan Islam, dan Islam menyambut saudaranya dengan sambutan salam. Tahiyat atau sambutan yang paling tinggi dalam Islam adalah ucapan salam. Kemudian setelah itu beliau berterima kasih kepada hadirin yang telah menghadiri
pengajian kita kali ini. Kemudian juga beliau berterima kasih kepada setiap orang-orang yang telah mencurahkan usaha dan tenaganya untuk berlangsungnya daurah kita kali ini, dari panitia, demikian juga yayasan dan takmir masjid yang telah memberikan sarana dalam daurah kita kali ini. Kemudian beliau mengkhususkan terima kasih beliau kepada ketua yayasan, demikian juga mudir Ma'had Zaid bin Thabit yang telah mengawali daurah Al-Quran yang berlangsung di masjid ini. Kemudian beliau berbicara tentang tema yang akan kita bahas. Tema yang akan kita bahas tentang keutamaan Al-Quran, pentingnya ilmu tajwid. Ini merupakan materi yang membutuhkan pelajaran yang mendalam. Demikian juga membutuhkan untuk praktek langsung. Karena Al-Quran bukan hanya ilmu teori, akan tetapi Al-Quran, tajwid, demikian juga sanad, ini adalah ilmu tatbiki, yaitu ilmu yang langsung membutuhkan praktek. Dan para ulama telah menulis pembahasan seperti ini dengan tulisan yang panjang lebar, karena memang materi yang kita bahas ini membutuhkan pelajaran yang mendalam, karena para ulama sudah mengarang kitab-kitab dalam masalah ini. Dan pembahasan kita tentang bagaimana ilmu Al-Quran seperti tajwid, demikian juga talaki, demikian juga bagaimana mengambil sanad, ini semuanya merupakan ilmu yang panjang, tidak bisa didapatkan dengan cara instan, membutuhkan waktu yang panjang sehingga orang bisa mendalami. Karena Al-Quran lautan yang tidak ada tepinya. Orang mengkaji ilmu Al-Quran, semakin dikaji maka semakin banyak kekurangan, tidak akan habis ilmu Al-Quran untuk dikaji. Namun sebelum kita mempelajari tentang ini, sebelum kita menyelam ke lautan yang sangat dalam, lautan yang tidak ada tepinya, maka perlu kita memahami bagaimana Al-Quran itu sendiri, bagaimana Al-Quran itu bisa sampai kepada kita. Maka Al-Quran, kata para ulama, Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah, al-munazzah anil khata', firman Allah yang suci dari kesalahan, tidak ada kesalahan sama sekali, yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan dibaca dengan bahasa Arab, dan orang ketika membacanya pun dia mengharapkan pahala, bisa mendapatkan pahala dari bacaannya. Ini adalah Al-Quran yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu Al-Quran adalah firman Allah, firman Allah yang sangat mulia dan utama. Ketika kita mengetahui Al-Quran itu merupakan firman atau ucapan Allah Ta'ala, maka mempelajari Al-Quran merupakan ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling mulia dan paling agung adalah ilmu untuk mempelajari firman Allah Ta'ala. Oleh karena itu kalau kita ditanya ilmu apa yang paling utama, maka kita katakan ilmu untuk mempelajari firman Allah. Sehingga semua ilmu yang bisa mendukung memahami firman Allah, ilmu tajwid, demikian juga ilmu-ilmu yang berkaitan masalah Al-Quran, merupakan ilmu yang paling utama. Kenapa? Kata para ulama, keutamaan ilmu itu tergantung pada apa yang dipelajari. Jika yang dipelajari itu utama, maka berarti ilmu mempelajarinya juga utama. Dan kita yakini bahwasanya perkara yang paling utama untuk dipelajari itu adalah firman Allah Ta'ala. Berarti ilmu untuk mendukung pemahaman kita kepada Al-Quran merupakan ilmu yang paling utama di atas ilmu-ilmu yang lainnya. Dan Al-Quran, wahyu Allah Ta'ala ini diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam tahapan waktu yang sangat lama. Dan kita juga meyakini bahwasanya ayat yang pertama kali diturunkan Allah Ta'ala kepada kita adalah surat Al-Alaq, Iqra. Kemudian surat-surat yang lainnya diturunkan sampai beliau meninggal dunia, 23 tahun diturunkan oleh Allah Ta'ala. Dan Al-Quran yang diturunkan sama Allah Ta'ala ini mencakup 3 perkara. Yang pertama bacaan,
yaitu memang bacaannya dari Allah Ta'ala. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu bacaan Al-Quran langsung. Kemudian yang kedua, penulisan, sehingga penulisan pun dari wahyu dari Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, pemahaman. Tiga ini merupakan inti dari ilmu Al-Quran: bacaan, penulisan, kemudian pemahamannya. Ini merupakan inti dari ilmu Al-Quran. Oleh karena itu Imam Al-Jazairi dalam muqaddimah kitabnya menyebutkan tentang tiga permasalahan ini. Inti dari ilmu Al-Quran itu yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW mencakup tiga perkara ini: tata cara bacaannya, tata cara penulisannya, demikian juga tata cara memahaminya. من هو معلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذا سألت أي أحد من الناس من هو معلم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول لك جبريل عليه السلام. وهذا المعلم ما كان معلما عاديا أو كان من البشر، بل هو من الملائكة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. والروح هو من؟ هو جبريل عليه السلام. نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لتكون من الحمد لله لتكون من المنذرين. يهديكم الله ويصلح بالكم. نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لتكون من المنذرين، من المبلغين، بلسان عربي مبين. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة النجم: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. علمه شديد القوى. إذن معلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ماذا؟ معلم النبي صلى الله عليه وسلم كان من الملائكة. وقول الله سبحانه وتعالى في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها. وهذا يسمى التنزيل الأول. القرآن له تنزيلان: التنزيل الأول والتنزيل الثاني. والذي نتكلم عنه في هذه المحاضرة هو التنزيل الثاني وليس التنزيل الأول، لأن التنزيل الأول هو أن القرآن نزل على حسب الأحداث والوقائع. والله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذن نفهم من هذا أن التلقي لا بد وأن يكون بماذا؟ بواسطة. لا يمكن وأن تتعلم وحدك. ومن هنا نفهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعرض في كل رمضان على جبريل عرضة كاملة. وهناك العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جبريل. ومن خلال الكلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيف تعلم ومن هو معلمه، نستطيع أن نربط ذاك بهذا الزمان الذي نحن فيه. وإلا كيف أو نقول كيف وصل إلينا القرآن؟ إذن القرآن
وصل إلينا متواترا، والتواتر هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل في حقهم الكذب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم لما ينزل عليه القرآن يعلمه لمن؟ لأصحابه. ولا نريد أن نستطرد الكلام حول أو كيف علم الصحابة الكرام التابعين وتابع التابعين وهكذا إلى أن وصل إلينا القرآن، ولكن نتكلم على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له معلم. لا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم لوحده، هذا لا يمكن أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي بلغ القرآن إلى جبريل، وجبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بواسطة الأمين جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه بعض الأمور التي يجب أن نفهمها قبل أن ندخل في غمار التعليم في هذا الزمان أو في الأزمنة القريبة إن شاء الله عز وجل. Jika kita ditanya siapa yang mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, ini pertanyaan penting, dan mengetahui tentang jawaban pertanyaan ini pun sangat penting, karena ini modal awal dalam belajar Al-Quran. Maka kita yakini yang telah mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW itu adalah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril lah yang telah mengajarkan Rasulullah SAW. Dan Malaikat Jibril adalah utusan dari Allah Ta'ala yang amanah dalam menyampaikan ilmu kepada Rasulullah SAW. Sehingga Malaikat Jibril ini dijuluki Al-Amin, seorang yang sangat amanah, makhluk Allah yang sangat amanah untuk mengemban ilmu disampaikan kepada yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin, sesungguhnya Al-Quran adalah wahyu yang Allah telah turunkan, nazala bihi ruhul amin, dan yang membawanya ke bumi, yaitu kepada Rasulullah SAW, itu adalah ruhul amin. Malaikat Jibril dinamakan dengan ruh karena membawa Al-Quran sebagai kehidupan bagi roh kita. Namun Malaikat Jibril ini disifati dengan Al-Amin, orang atau malaikat yang sangat amanah dalam menyampaikan ilmunya, dalam menyampaikan wasiat Allah Ta'ala kepadanya. Ala qalbika litakuna minal mundhirin, Malaikat Jibril membawa Al-Quran kepada engkau Muhammad di hati engkau, supaya engkau termasuk orang-orang yang akan memberikan peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dan Al-Quran diturunkan kepada engkau dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Berarti yang mengajarkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah Malaikat Jibril. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Najm, allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa, yang telah mengajarkan Al-Quran kepada Muhammad itu adalah syadidul quwa, Malaikat Jibril yang memiliki kekuatan, yang bisa menyampaikan ilmu kepada Rasulullah SAW. Demikian juga Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian setelah terakhir Allah Ta'ala mengatakan tanazzalul malaikatu warruh, malaikat turun, kemudian ruh, yaitu Malaikat Jibril turun membawa wahyu dari Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW.